Wah, lihat teman-teman. Di sini ada banyak lagi mainan teman-teman. Wadidaw, keren-keren sekali. Ayo kita kumpulkan semuanya ya teman-teman. Kita kumpulkan ke dalam keranjang. Ini dia keranjangnya. Mantap. Kita mulai dari sini dulu. Widih, lihat di sini ada truk molen. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat ada eskavator penghancur batu. Widih, widih, keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk tambang. Mantap. Taruh sini. Wah, lihat di sini ada truk tangki. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat di sini ada truk molen lagi teman-teman. Keren sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman, di sini ada truk tangki. Mantap. Taruh sini. Wadidaw, lihat di sini ada truk tangga. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat di sini ada wheel loader beko. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat di sini ada wheel loader pembersih salju. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat ada mobil pembersih jalan. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat ada pemadam kebakaran juga teman-teman. Mantul. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada dump truck. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat ada mobil box. Mantap. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk derek. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk tangki pembawa air. Keren sekali. Taruh sini. Wah, lihat teman-teman, di sini ada mobil kren. Mantap. Taruh sini. Wadidaw, di sini ada mobil slender. Keren sekali. Taruh sini. Wadidaw, yang terakhir teman-teman, di sini ada wheel loader. Mantap. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Keren sekali. Jumpa lagi besok. Bye bye.